प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो अहम खबर जिस पर है हर शख्स की कड़ी नजर। गर्मी की शिद्दत से बेहाल, भारी भरकम बिजली के बिलों से परेशान आवाम पर क्या हुकूमत मजीद बिजली बम गिराने जा रही है? बिजली के बढ़ते हुए टैरिफ और नेट मीटरिंग पर टैक्सेस लगाने की खबरों में कितनी सदाकत है? इसके अलावा महंगे पावर प्लांट से कैसे और कब तक जान छुड़ाई जा सकती है? क्या हुकूमत सोलर सिस्टम्स की बढ़ती हुई डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इस पर भी टैक्स लगाने जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने चंद रोज कबल वफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस लगारी से तफसीली गुफ्तगू की। उनसे हमने बिजली के बढ़ते हुए टैरिफ, IMF की दी गई तजावीज़ और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी से मुतल्लिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिजली के टैरिफ को समझना एक पेचीदा मसला है। इस हवाले से हम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रहे हैं। IMF ने गर्दिशी कर्जा कम करने और तमाम डिस्कोस की इस्तेदाद कार बढ़ाने का कहा है। ये हमारे जो बिजली का जो टैरिफ है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रा सा इससे ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। 2-3 और बीच में वेरिएबल फैक्टर्स आते, लेकिन जब हम पॉलिसी अनाउंस करेंगे, मैंने पहले भी कहा है, हम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके, इंटरैक्ट करके, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के उसके बाद करेंगे। उससे पहले नहीं हो सकती। पावर सेक्टर के अंदर 2 किस्म की रिकमेंडेशंस हैं। वो रिकमेंडेशंस नहीं हैं, वो हमारे लिए, अगर हम दिमाग से सोचें तो हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, बतौर एक पाकिस्तानी के, मैं एक पॉलिसी मेकर हूँ अपने पावर डिवीज़न का, मेरे ऊपर IMF और नो IMF, मुझे 2-3 चीज़ें फ़र्ज़ है मेरे ऊपर। एक ये है कि मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के जो लॉसेस हैं उसको कम करूँ। जो इतना बड़ा 550-600 अरब रुपए का एक होल है, इसको मैं प्लग करूँ। ठीक, चोरी बंद करवाऊँ, लाइन लॉसेस कम करवाऊँ, जिसकी वजह से 3 से 4 रुपए फ़ी यूनिट कमी हो सकती है। और IMF कह रहा है डिस्कोस को आप ज़्यादा एफिशिएंसी की तरफ लेके जाएं। अल्लाह करेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को भी 3-4 साल के अंदर मार्केट की एपेटाइट के मुताबिक बेच देंगे। IMF दूसरा ये कह रहा है कि तुम्हारा जो गर्दिशी कर्जा है उसको 2310 अरब रुपए से ऊपर मत जाने दो। अब हर साल बिजली की कीमत रीबेस होती है, साल में एक दफ़ा। वो आइंदा अगले साल का फ्यूल की कॉस्ट, आइंदा अगले साल की आपकी ट्रांसमिशन की कॉस्ट, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस, आपका इंटरेस्ट रेट, आपका US डॉलर और पाकिस्तानी रुपए का जो वैल्यू है, क्योंकि हमारे कर्जे सारे डॉलर्स में हैं, इन चीज़ों के ऊपर एक रेट तय होता है। वो रीबेसिंग उसको कहते हैं। हर साल मैं समझता हूँ कि अगले साल ये रेट रहना चाहिए। फिर आप जो रेटों के अंदर फ्लक्चुएशन देखते हैं ना, वो अगर जो मेरा अंदाज़ा है वो अगर गलत है और फ्यूल की कॉस्ट या इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट चेंज हुई हैं, या पाकिस्तान और अमेरिका के रेट का फ़र्क आया है डॉलर का, उसमें हर 3 महीने में उसके अंदर चेंजेस होते, और फ्यूल के अंदर हर महीने चेंज होती है। इसलिए आप ये FCA और QTA की बात पूरा साल सुनते रहते हैं। नेट मीटरिंग खत्म करने और ग्रॉस मीटरिंग लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से अभी कोई पॉलिसी नहीं बनी है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी के दौर में नेट मीटरिंग उन्होंने शुरू की। सोलर सिस्टम पॉलिसी लाने के हम मुसन्निफ हैं, हम इसकी हौसला शिकनी क्यों करेंगे? इस वक्त मुल्क में 1500-1600 मेगावाट बिजली सोलर सिस्टम से बन रही है, जबकि पिछले कुछ अरसे के दौरान 6800 मेगावाट कैपेसिटी तक सोलर सिस्टम दरामद किया गया है। ये सोलर की नेट मीटरिंग मैंने शुरू की थी 2017-18 में, जब मैं वजीर 1 साल के लिए बना था इस महकमे का। उस वक्त नेट मीटरिंग अलाउड ही नहीं थी। जब ये कीमतें नीचे आई हैं सोलर पैनल्स की, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हुई है। हमारा एक लोड था, वो उन्होंने संभाला है, उनको कोई हमने किसी किस्म की गारंटीज नहीं दी। लोगों ने इतनी तादाद में लगाए नहीं 4-5 साल सर। ये जैसी कीमतें, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल घाटा है सप्लाई के अंदर, उसी वक्त लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। पूरे पाकिस्तान में कुल 1,15,000 नेट मीटर्स के मालिकान हैं। कुल तकरीबन 1550 है कि 1600 मेगावाट का लोड है। इस वक्त हम इन छोटे स्केल के इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए शुरू में हमने एक ऐसी प्राइस दी जो कि बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव थी। अब ये जो एक्सपेंसिव ग्रेड हम खरीद रहे हैं, ये सारा एक्सपेंसिव RO प्लांट, जो IPPs अयाशियाँ कारें हैं, वो फर्नेस ऑयल की वजह से, जो और चीज़ों की वजह से बहुत महंगे प्लांट्स हमने माजी में लगाए। उन महंगे प्लांट्स की तरह ये भी एक महंगी बिजली हमारे ग्रिड के ऊपर ऐड ऑन हो रही है, और उस महंगी बिजली पूरे एक बिजली की कीमत के अंदर उसका जाके इजाफा होता है। जब वो इजाफा होता है तो वही बिजली फिर महंगे दाम के अंदर कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। तो ये 1,15,000 जो हमारा कंज्यूमर है, इसका तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उससे जो ज़्यादा जो गरीब कंज्यूमर है उसके ऊपर लोड बढ़ रहा है। ग्रॉस मीटरिंग का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है इस वक्त।
میرے خیال میں اس وقت مارکیٹ میں 95% لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ گراس میٹرنگ ہے کیا. جس نے آج تک نیٹ میٹر لگا لی ہے اس نے باقاعدہ ایک نیپرا کا ایک لائسنس سائن کی ہے 7 سال کی، جس کا وہ دورانیہ ہوتا ہے. کسی کا 5 بھی ہوگا، کسی کا 6 بھی ہوگا، کسی کے 2 سال رہ گئے ہوں گے، کسی کا 1 سال رہ گیا ہو. جب تک وہ لائسنس ایکسپائر نہیں ہوتا آپ کی کنڈیشنز یہی رہیں گی جو ہیں. جب تک ہم اناؤنس نہیں کرتے دیر از نو چینج. ہم نے کب ڈسکریج کیا سولر؟ ہم تو اس پالیسی کے مصنف ہیں، تو ہم کیوں کریں گے سولر ڈسکریج؟ اس تفصیلی گفتگو میں انہوں نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ہم بہت جلد امپورٹڈ کوئلے سے لوکل کوئلے پر منتقل ہو جائیں گے. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اس حوالے سے چین کی کمپنیوں کے ساتھ بات چیت شروع کر دی گئی ہے. ساتھ ہی مہنگے پاور پلانٹ سے جلد جان چھڑانے کا فارمولا بھی پیش کر دیا. آپ کا 1.5 روپے یا 1.25 روپے یونٹ کا امپیکٹ آئے گا اگر آپ امپورٹڈ کول سے لوکل کول پہ شفٹ ہو جائیں. وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے. پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دے دی ہے. ہم لوگ بہت سیریسلی کیلکولیشن شروع کر چکے ہیں کہ ہمارے جو ان ایفیشینٹ اور مہنگے پلانٹس ہیں جنہوں نے 2027 میں ریٹائر ہونا ہے، جنہوں نے 2035 میں ریٹائر ہونا ہے، ان کو ہم استعمال بھی بمشکل کرتے ہیں. تو ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو انرجی کاسٹ ہوتی ہے کہ اس سے بجلی مہنگی ہوتی ہے. ان کو ہم کیٹیگوریکلی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر انہیں کہو جی پیسے جو 6 سال میں لینے ہیں برائے مہربانی ڈسکاؤنٹڈ اماؤنٹ میں ہم اس کا پیسے کا ارینج کریں، ان کو دیں اور کہیں جی گو. خدا حافظ. خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر پاور ڈویژن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات اچھی رہی. وہ نوجوان ہیں اور ان پر ڈیلیور کرنے کا پریشر بھی ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ صرف بیان بازی کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا. وفاقی وزیر نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ہماری کمپنی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نااہلی یا چوری چھپانے کے لیے اوور بلنگ کرتے ہیں. وہ ینگ ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کے اوپر پبلک کا بہت جی پریشر بھی ہے. ان کے لیے ظاہر ہے جب فرسٹ ٹائم بندہ اس قسم کی پوزیشن میں آتا ہے تو زیادہ جی ڈیلیور کرنے کی ایپیٹائٹ بھی بہت ہوتی ہے. ہم نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ان کو یہی گزارش کرتے رہے کہ ہمیں ایک جینوئن پرابلم ہے، اور جینوئن پرابلم ہمارے اپنے محکمے کے اندر تو بہت پرابلمز ہیں جس کو گورننس کے ذریعے، نئے بورڈز لانے کے ذریعے، پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ہم نے حل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا ایک ہول ابھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ حکومت کی ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے بلز کی ادائیگی اور جو کنڈا کلچر ہے اس کو جی کاؤنٹر کرنا ہے. ہماری اب کمپنی کے اندر اوور بلنگ کے ایشوز ہیں. وہ چوری کو چھپانے کے لیے لوگوں کو اوور بل کرتے ہیں. اوور بل کے ذریعے ہمارے سامنے نمبر بناتے ہیں کہ اس مہینے تو اتنی چوری نہیں ہوئی، اور لوگ اس کا جو بیچارے پینگ کسٹمرز ہیں وہ اور بھی خمیازہ جی بھگتتے ہیں. تو آپ نے اگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے اس کا طور طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیانات دیں، یہ نہیں ہے کہ میں کہیں اور سے پیسے اور بھیک مانگ کے لے آؤں اور وفاقی حکومت کو جی دلواؤں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ چوری کو کم کروائیں اور اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کو بہتر کریں.